حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة اقتباس لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रुकू और सजदे में कमर सीधी नहीं करता, इसकी नमाज दुरुस्त नहीं। It was narrated that Abu Masudi said, "The Messenger of Allah said, no prayer is acceptable in which a man does not settle his spine when bowing and when prostrating."